Okay, good evening mga boss. Congratulations no, sa to ang 5 PM result 815 on the spot. Schedule rest back today mga bossing, no? Grabe. Kuha na ta no. Sunod-sunod na ta padaog mga boss karong wika. Ay, last week dahil no. Lunes mo dahil karon. Okay, no? At least nasugdan og daog 2 hits na ta. Pang Grand Slam ni karon akong iatag no. Maintag magrasyan. Okay mo na ni. 9 PM draw na to. Last 2 06 37 20. Best guide 306 379 og 620 mga boss. Okay? Dayon maghatag ko og depensa lang basin mo likoy no. Depensa 197 og 420. Okay, good luck.